Ni bos agak tam nanti meeting kelajak kan? Lupa, ini bela hamban, ini cewek di Tggo, online porcini party official, cengcot district ini, mater sanggoton, cini jam satu muka, pura cini karya kotor betie, bestam 17Tarikgo, cini Astabal, Kaisa, Kotorma gathering tomo jam samabes. Omonoti naharai 17Tarikgo program success khana bagai ini joto mondol joto বিধানসভা ne je mondol president bache masuka o chini program success khana bagai ngai chini je khoini biang ni bosukari thanai bosukari khanai monoti chini kolon party bisho asu laika chini khoi district ni hoite chini 6টা বিধানসভা tongo বিধানসভা ni hoite total 정부는 6,000 target ও 6,000 জন লাঙ্গাই 17Tarikgo জন আস্তাবল জন প্রথমে এমনি 6,000 স্লাইড টার্গেট নম্বর দি হাই খাকলে যিনি কয় ডিস্ট্রিক্ট নি টোটাল জন 6,500 লাঙ্গাই তাই যিনি আস্তাবল সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি 60,000 বড় মতন জন জায়গা প্রথমে এমনি তামনতি জনসভা নায়া দিন যিনি জনসভা দিন নরযতন সাইমনো जों এই যে এডিসিও যে রাং হরমনি যে এডিসিনি প্রশাসন যে করাপশন খাইমনি जों প্রথম সাবজনল ডেপুটি 42টা সাবজনল ডেপুটেশন খাইকা মনি আগলো 8টা সাবজনল ডেপুটেশন খাইকা মনি 8টা জুনল খাইকা মনি পরে তাবো जों রাজভবন থাঙ্গাই রাজ্যপালনি থানে जों মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইনাই তে মনি পরে जों জায়গা জনসমাবেশ খাইনাই এমনি সোশ্যাল মিডিয়া ও বহুত ক কাসাই দङ যে রাজভবনিয়া আমার রাজবাড়ি যে গেরাও খাইনা মানে আমনতি তামনি ছানাই রাজবাড়ি মানে রাজভবন অনেক ডিফারেন্স দं जों एज अ जनजाति आं लिडार माने जनजाति प्रेसिडेंट गई प्लस आनी वाइस प्रेसिडेंट दङ ते आनी मरम जतन दं जों कोनो दिन सायाको सिनि बुबाग्रानि नखनो जों गेराव खाइना जे म सोशल मिडिया जे बार्ता थामनि म बुल मेसेज जों राजभवन से राजभवन राज्यपाल से मेमोरेंडम सबमिट किया म से सिनी एजेंडा जों कोनो दिन राजभवन जों गेराबनानै सायाखै सिनि राजबारि न जों राजभवन से राजभवन थाङै राज्यपाल से मेमोरेंडम सबमिट किया हामबाय